लोक टँकर धाड म्हटल्यार तेका लोक जायच होता उदकाचो घोट ना आमकां उदीक तोंडान घालतले जाल्यार घोट ना आमी उदकाक रडटा अशें उदीक ते उदीक खंयचे घेतली पयशे आसांक नाका आमचे कडेन इकते उदीक घेवपाक सदां उठा टँकरा फाल्यां टँकर येयना सांगा म्हाका हें कितें सदां उठान हें कितें म्हाजे इतले देवतेक आहा घर जाल्यार म्हाका उदीक येयना सगळो लोक म्हाज्या उदीक व्हरा आतां वर्स जालें बिलां खंयची फारीक करूं ती कोण फारीक करतलो बिलां कित्याक धाडटा आता कितें सांगलां 7 महिने जाले सर आता कितें सांगलां तेंच्यांनी येयला तेणी कोण मेळ्ळा आमकां वयर कोणच ना तनय सर आत्ता येयला न्हू तो सांगला आपूण आतां ते काम चालू आहा काम कंप्लीट करता तुमकां उदक येतलें 4 दिसांनी आतां येता सदां उदीक आमकां ती पायपां काडून दुसरी घालून टाकयेचें तेन्ना ते टाकयेचें उदीक हे पार्वती आमकां उदीक धाडटा तेका कोण धाडून दिना सांगून आमी आतां 1 म्हयनो जालो येवन गेल्ली त्या पयलीं येयल्ली अशी आमी दिलायलाशीन गेली ते कळंगोटी गेली ते खंय खंय भोंवता आमी तिका उदकाक लागून खूब कडेन गेली तो पंचायतीन प्रॉब्लेम कितले दिसतले 7 महिने सांगतो सर 7 महिने आमकां उदक ना आतां 7-8 म्हयने जाले म्हाका आतां वर्स जालें उदीक ना पयऱ्याच्या पयर आमी टँकर घेता हे कोण एका विलांक वयतात घेवन तेंचे कडेन परतता बाबा इल्ले उरले जाल्यार आमकां घाला रे रातच्या 3 2 ते आमकां इल्ले इल्ले उदीक हाडून दिता आनी ह्यो धाडटा आमकां सर धाडटा एक टँकर धाडटा 5 घरांक 1000 लिटर उदीक दिता 1 लिटर उदीक 2 जाणां भुरगीं आनी 6 जाणां आमी 8 जाणांक कशें पावतले कितले दीस पावतले ते सांगा